Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul itsnain as-sabi' min syahri April 2025 muqabil yaum ats-tsamin min syahri Syawal 1446. Mazilna fi darsina fi kitab Riyadhis Shalihin fi bab al-yaqin wat tawakkul. So this time after Duhur, 8 from the Syawal 1446 Hijriyah, in this Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, we still learning and seeking knowledge in the book of the Riyadhis Shalihin, in the chapter Al-Yaqin wat Tawakkul. So before we coming to the chapter, falyatafaddal li ikhwanina an yusami al-matan barakallahu fikum. قال النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حاجة الوداع يقول: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمرائكم تدخلون جنة ربكم. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا عن أبي أمامة رضي الله عنه سليم بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن ابي امامه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. Bismillah. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala: babun fil yaqini wat tawakkul. Qala Allah ta'ala: walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Imam Nawawi said in the chapter of the Yaqeen and Tawakkul, firm belief and perfect reliance on Allah. Allah the Exalted subhanahu wa ta'ala said, and when the believers say or saw Al-Ahzab,
the Confederates, they said, this is what Allah and His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam had promised us, and Allah and His Messenger Muhammad had spoken the truth, and it only added to their faith and to their submissiveness to Allah. So this ayah dalil for the tawakkul. Walamma ra'al mu'minun al-ahzaba, maka di saat orang-orang mukmin itu melihat al-ahzab. The meaning al-ahzab here, all the soldier from the musyrikin, from Makkah and the other, they make together to war Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di saat mereka melihat perang Ahzab, disebutkan sekitar puluhan ribu orang-orang kafir musyrik kufar beserta kelompok Arab yang bersekutu untuk menghancurkan Madinah. Qalu hada ma wa'adana Allah wa rasuluh. So not make him feel, but they say hada ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini adalah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan malah mereka yakin terhadap janji Allah dan Rasulnya. Wa mazadahum illa imanan wa taslima. Maka tidaklah di saat mereka melihat orang-orang kufar yang banyak ingin menghancurkan Madinah, illa imanan wa taslima, kecuali menambah kepada mereka keimanan dan keislaman mereka semakin tinggi. Maka di ayat yang kedua, and the second ayah, wa qala ta'ala alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. The second ayah, those a believer unto whom the people hypocrites, the meaning here is al-munafikun, said, verily the people, pagans, al-musyrikun, have gathered against you with the great army. Therefore fear them. So this the munafikun said, the hypocrite said, fear them, but it only increased them in faith and tawakkul, and they said, Allah alone is sufficient for us. Allah alone is sufficient for us, and He is the best disposer of affairs for us. So they returned with grace and bounty from Allah. No harm touched them, and they followed the good pleasure of Allah, and Allah is the owner of great bounty. Maka di ayat yang kedua ini disebutkan alladzina qala lahumun nas, di saat orang-orang munafik mengatakan kepada kaum muslimin yang mana di sana ada kumpulan musuh yang akan menghancurkan kalian. Qad jama'u lakum fakhshawhum, mereka telah berkumpul untuk menyerang kalian di perang ini. Maka fakhshawhum, jadilah kalian takut kepada orang-orang musyrik yang berkumpul dengan kekuatan yang besar itu. Fazadahum imanan, tetapi justru kebalikannya, malah membuat kaum muslimin bertambah imannya. Kenapa? Karena mereka meyakini dan bertawakal kepada Allah dan meyakini janji-janji Allah, kemenangan akan dekat atas mereka. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
maka cukuplah Allah bagi kami sebaik-baiknya dari pengganti. Dan ayat yang ketiga, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan ayat yang keempat, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan ayat yang kelima, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. So the third ayah, and put your trust, O Muhammad, in the ever living one who dies not. And the fourth, and in Allah alone let the believers put their trust. And the other ayah, the fifth, then when you have taken a decision, put your trust in Allah. Maka di ayat yang ketiga, keempat, kelima, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, maka bertawakallah kalian hanya kepada zat yang hidup, yakni Allah yang tidak pernah mati. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, maka kalian jika telah bulat hati kalian untuk melaksanakan sesuatu kebaikan, maka kalian harus bertawakal kepada Allah. Qala Nawawi, wal ayatu fil amri bitawakkul katsiratun ma'lumatun. So ayah for the tawakkul is very much and famous. Wa qala ta'ala, wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu, ay kafihi. Wa qala ta'ala, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wal ayat fi fadli tawakkul katsiratun ma'rufatun. So after this, An-Nawawi rahimahullah take the ayah, and whosoever put his trust in Allah, then he will suffice him. And the other ayah, the last ayah, the believers are only those who, when Allah is mentioned, feel a fear in their hearts. And when his verses this Al-Quran are recited unto them, the verses, the ayah, increase their faith, and they put their trust in the Rabb Jalla wa Ala alone. Maka di dua ayat terakhir, wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh ay kafihi, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah menjadikan wakil bagi dia. Cukuplah Allah menjadi wakil baginya. Dan ucapan Allah, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Dan orang-orang yang beriman itu jika dibacakan ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum, hati-hati mereka akan menjadi takut. So they fear Allah when they hearing Al-Quran. When they recitation Al-Quran, wajilat qulubuhum, his heart is very afraid to Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, maka jika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imanan, increase his faith. Wa ala rabbihim yatawakkalun, and they make tawakkul to Allah. Wal ayatu fi fadli tawakkul katsiratun ma'rufatun, and the ayah in the beneficial of the tawakkul too much and famous. So this the chapter, the 7th chapter of the Yaqeen and Tawakkul. So this ayah talking about yaqeen,
and talking about tawakkul. Fama makna tawakkul? What is the meaning tawakkul? Tawakkul iltija al-qalb ilallah ma'a fi'li sabab. This the meaning tawakkul. Iltija al-qalb ilallah ma'a fi'li sabab. So the meaning tawakkul is the Muslim doing action as sabab. Like he sick, so make a sabab. What is the sabab? He going to hospital. He sick, maybe he seeking for the medical. This as sabab. So the meaning of the tawakkul is iltija'ul qalb ilallah ba'da fi'lis sabab. So make our heart hanging to Allah after we doing action. This the tawakkul, like Imam Ibn Taymiyah said. So the tawakkul from the Ahli Sunnah and his student Ibn al-Qayyim said, iltija'ul qalb ilallah, hanging our heart to Allah after we doing as sabab, after we doing action. If we seek, so we seeking the herb or seeking medical or going to the hospital. This the meaning is action the sabab, but this with hanging tawakkul to Allah Jalla wa Ala. So this the meaning is tawakkul. So Imam Ibn Taymiyah and his student Ibn al-Qayyim said, if some Muslim just hanging to Allah without action the sabab, this not good for tawakkul. And the Muslim, they do action. I'm sick, so my cure is in the hospital. My cure is with this doctor, or this doctor is make me alive again. So this hanging to the doctor, hanging to the makhluk, he ready action as sabab, but not hanging to Allah, and this is maybe kufur sagir, maybe not good in his faith. Fa'ala hada at-tawakkul in the Ahli Sunnah must hanging to Allah after make as sabab, make action. So the Sufism, adapun orang-orang Sufi, maka mereka hanya iltija ilallah only, make hanging our heart only to Allah, tawakkul. This meaning tawakkul. So where is the action? So they don't thinking the action. Like in the book Abu Hamid Al-Ghazali about at-tawakkul, he said from the Sufism, at-tawakkul with the Sufism is hanging heart to Allah without action. So if someone going to the desert, so he just going to make da'wah, for example, he going to the desert. So after this, without food, without water, without camel or donkey, so just he said, I am tawakkal to Allah. So just he said, I am doing tawakkal. The meaning tawakkal here is only back to Allah and without action. So this is tawakkul in the Sufism.
So this Ibn Taymiyah and Ibn Al-Qayyim said, this is not good. This is something bad. So tawakkul must hanging hard to Allah after action, fi'il sabab, action to the reason. But some people now maybe they hanging tawakkul just to the doctor, just to the medicine. So this not tawakkul. They thinking the doctor is 100% make his health. Adapun orang-orang di zaman sekarang, maka mereka meninggalkan sebab seperti orang-orang sufi, maka mereka melewati padang pasir yang tandus, kering untuk berdakwah, misalnya mendakwahi orang di seberang padang pasir sana. Kemudian sengaja tanpa membawa bekal, tidak membawa air, tidak membawa makanan, tidak membawa unta tunggangannya. Maka dia hanya tawakal Allah. Berjalan dan berjalan, maka di siang hari dia kehausan, kepanasan, pingsan, lapar, haus. At-tawakkal Allah. Allah pasti melindungi kita. Ya akhirnya meninggal. Hada huwa yang diinginkan, at-tawakkul yang tidak diinginkan di dalam syariat ini. For example, orang sakit, di mana di musim penyakit yang menyebar, misalnya kolera, di mana dia akan buang air dan dia berkata tawakal kepada Allah. Hari pertama, kedua, ketiga, maka dia semakin kurus dan setiap hari mengeluarkan air. Dan dia tidak mau berobat, pergi ke dokter atau meminum minuman yang bermanfaat. La, ana mutawakkilun 'alallah. Aku bertawakal kepada Allah. Maka di hari ketujuh, dehydration. Kulitnya sudah tidak ada air lagi, badannya sudah tidak ada air lagi. Maka menempel antara kulit dengan daging dan mati. Karena apa? Karena tawakal yang salah, tanpa melaksanakan sebab. So tawakul without action for the reason, this mustahil. Not from the Islam, from Sufism. Dan yang kedua, di zaman now mereka bertawakal kepada dokter. Fi'lus sabab na'am, melaksanakan sebab iya, pergi ke dokter dan dijadikannya dokter itu tempat tawakul. Maka kalau tidak engkau wahai dokter memberikan aku obat atau melaksanakan operasi, maka aku akan mati. Maka ini pun salah. Menggantungkan hati hanya kepada dokter dan melaksanakan sebab, ini pun salah. Maka yang benar bagaimana at-tawakkul? At-tawakkul yang benar, iltija'ul qalb ilallah. Kita berharap kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Wa fi'lus sabab, dan melaksanakan sebab. Maka itulah yang diinginkan dengan tawakkul. Melaksanakan sebab dan mengembalikan perkara hanya kepada Allah, namun sebabnya sudah dilaksanakan. Seperti seseorang, kita ingin mengirimnya menuntut ilmu ke Yaman, maka kita bertawakal kepada Allah. Setelah melaksanakan sebab apa? Membeli tiket ke Yaman, membeli visa, belajar di Yaman, dan mengantar orang tersebut ke bandara untuk melaksanakan sebab-sebab pergi ke Yaman. Adapun dia hanya sekedar misalnya tawakul, bertawakal kepada Allah. Kalau memang Allah mudahkan bagi dia pergi ke Yaman, dia akan pergi. Tidak beli tiket, tidak pergi ke bandara. Mau apa dia? Mau terbang.
terbang dengan sajadahnya jadi Aladdin, pergi ke Yaman. Maka tidak ada seperti itu. Harus dia melaksanakan sebab. Maka inilah yang diinginkan di dalam bab at-tawakkul dan yakin. Dan di sini ada 7 ayat yang bisa kalian hafal, dan sengaja kita tidak masuk kepada hadis agar fokus kepada ayat terlebih dahulu. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.